Hello kakabsat, naimbag nga rabii kanyaya tata ke Nijay. Record ko lang datoy 3D tayo tata ta dagamin ti napanan mi tatay ke baka marabian so Nijay ke kumakayat nga maladaw ti 3D gapu ta litak nga makaawid kes jay. So ti garod ke mayaman tayo man kinapudyusan ta danon manen iti 3D tayo another cycle manen kasi syakman ti mo na diba kaya garod pantayo pa iti nagkararag ke apoy medyo sa nalangitan. Lord, thank you Lord God dahil nga oras manan nga interview Lord God kan makapag 3D kami Lord God. Thank you Apo Diyos iti natin mga maadal min nga sasahoy Apo Diyos kat Lord bago kami start ka daw dawatak iti guidance you Lord God, especially di paglilinis iti puso mi Lord God mo daot kami ti pamakawan Apo Diyos nanyaman iti naramid nga basol kaslamat Lord God mo dawat kami Lord God ti paglilinis iti puso kan panunot Apo Diyos kat amin nga kinarga ti puso kan panunot mi Apo Diyos kat surrender mi amin kanya Lord God ket EMMT mi dati kanya Apo Diyos kano kasta ket makapenetrate iti words yu tata ket Lord kastamat kana kami ti wisdom and knowledge Lord God kano mawatan mi sa sasaoyo tata ket empower us with your Holy Spirit Lord God kano kasta ket maging powerful dati nga words yu Lord God nga iti biyag mi Apo Diyos katulungan na kami Lord lata Lord God na may apply dati Apo Diyos. Thank you Apo Diyos kat Lord sige lata ti may glorify dati nga oras kat Lord dati ti kararag ko in Jesus name amen. So day garod kat dati tayon Genesis chapter 5 kat Genesis chapter 5 kat no basa nyo no nabasa yon dati kat kita yung it is the genealogy of Adam ba kat jay chapter 4 kaslanay kwamat lang ti genealogy ni Adam but kini Cain side ni Cain so dati mat bangir iti chapter 5 kat genealogy ni Adam inti side ni Seth. So agtaktaka kayo baka apay nga hanlang nga pinagmaymaysan ni Moses or dito di ba di Moses ti writer na datoy ket apay nga pinagmaymaysan ni Moses dati nga sao. So adda ti purpose ni Apo Dios no apay nga kastoy ti pinamayan na. So no makita yu ket dayjay side ni Cain ket gingay kwa masama di ba? Napakasama dagi side na dagi descendants na so daytoy set daytoy side mat ni Seth ket more on godly dagi jay maging descendants natay but to go further garod di jay so daytoy nga chapter ket more on trivia tayo pero siya garod taktaka no apay nga kwa siguro taktaka mo tapay nga naisali pay la datoy di ba genealogy mat lang anya nga iti maadal tayo toy panay kamot lang tawon kasjay so anyway dito nga chapter ko masyak kayo mat dagi jay age dagi tattao idi di ba grabe iti tawon da kasla nga kapapati but kasta talaga idi more on trivia di maalat ay tatta but no ikwa tayo deep dati nga chapter ket nagaduti maadal tayo so adda ti duwa lang ay part ko dito nga lesson nga pag reflectan tayo damdama di garod adu ti ko dito adu iti debate dito no talaga ba accurate datoy dijay year da di ba kasi 900 grabe yan diba ket adun nga bagbaga nga daytoy nga year da ket year da idi ket agsabali di tatta so dam kidi point dapat hantayan mo pero siya
in my conviction kat years talaga datoy han nga jay kasi da nagibaga nga months di jay years dakat ibilang tayo tata as month, diba? Pero kulang di jay kapanunutan ti tao han tayo mo kapanunutan nga po Dios, diba? Kun may conviction talaga nga years datoy. So di ay garod basaan tayon siguro kulatan i-shortcut kulatan kasi I assume nabasa yung dato yan, diba? So this is the book of the generations of Adam in the day that God created man in the likeness of God made he him, diba? Male and female, chapter 2 verse 2, male and female created he them and blessed them and called their name Adam in the day when they were created, diba? So dito chapter 5 kala nag-jump in tayo manan ayan ti chapter 1 dadi nga na-create tayo jay lubong, diba? No sublanan tayo di forkot, it's all about Cain, diba? So makita tayo mat gapo din naramid ni Cain kasla dito ila chapter 4 on ATP nakalas nga nabanggit ay dito ila di sila nag-end dito di about kanyanan DJ matiwin niya po Diyos, diba? Because of the wickedness iti tao, diba? Hanan niyal alaw nga agpatuloy pa iti descendants na or DJ nagan na, diba? Unlike daytoy. So kasla na ulit manan. So inulit ni Moses dati manan chapter 1 ay jay nangyari jay chapter 1 which is the creation. So verse 3 dan daytan kasla intuloy nan after that creation, after the fall, diba? Pakita lata di grace niya po Diyos jay kaslakinwanan di nagtuloy nga genealogy ni Adam ditoy. So verse 3, and Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness after his image and called his name Seth. So dato yan. And the days of the Adam after he had begotten Seth were 800 years and he begat sons and daughters. So dito makita tayo hanlang mga ni Cain kini Abel iti naging anak na idi. So adulat ta nga nabanggit pero tinabanggit lang ket Cain kani Abel. So datoy I think datoy ti kasukat ni tama ba? Datoy ti kasukat ni Abel. Tas naibaga ni jay kwa dito verse 4 jay correct me if I'm wrong jay but kunana ni Adam nag-live pa iti 930 years according dito sa verse 5 and he died jay. So next ni Sethmat nabiyag isunan iti nabiyag isuna ti 912 naging anak na pa ni Enos, di ba? So si Seth yan nabiyag isuna ti 912 years. Grabe. Diyan. After nga natay isuna ni Enos mat, so naging anak din niya si and all the days of and Enos lived 90 years and begat Cainan. So in verse 10, and Enos lived after he begat Cainan 850 years and begat sons and daughters. And all the days, verse 11, and all the days of Enos were 905 years and he died. So 905 ni Enos ti natay, diba? And Cainan lived 70 years and begat Mahalalel. Nagregat nga pronounce sinagan na. Mahalalel. And Cainan lived after he begat Mahalalel 840 years and begat sons and daughters. So 14, verse 14, and all the days of Cainan were 910 years. So 910 years ni Cainan. And he died. So tawon na dijay. And 15, and Mahalalel lived 60 and 65 years and begat Jared. And Mahalalel lived after he begat Jared 830 years and begat sons and daughters. 17, and all the days of Mahalalel were 895 years and he
died. So ni Mahalalel 895 idi natay. And Jared lived 160 and 2 years and he begat Enoch. So verse 19, and Jared lived after he begat Enoch 800 years and begat sons and daughters. So verse 20, and all the days of Jared were 960 and 2 years and he died. So si Jared 962 years. Jay. And Enoch, and all the days of Jared, verse 21, and Enoch lived 60 and 5 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with 24, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So dijay with the exception of iti ni Enoch amuyo mat man niya tinangyari kini Enoch kan God took him. So isuna lang ti maysa nga tao, isuna ti maysa tao nga haan nga nakaranas iti kamatayan. But inala isuna ni Apo Dios idi 365 years. Isuna tama ba? 365 years. So trivia lang, si Elijah tsaka si Enoch, sila yung hindi nakaranas ng kamatayan. So, madal tayo no apay. Namdama. Diba? So, ni Enoch, inala iso na ni Apo Diyos. Bigla iso na, makipagpag na iso na kina Apo Diyos, bigla laangan nga napukaw. So, ni Elijah mat, so inala iso na ti chariot from heaven. Di blazing chariot nga di ay. So, that iduwa nga natay, ay nga nakaranas iti kamatayan. So verse 25, and Methuselah lived 180 and 7 years and begat Lamech. And Methuselah lived after he begat Lamech 780 years and 2 years and begat sons and daughters. And all the days of Methuselah were 960 and 9 years and he died. So 969 years ni Methuselah. So siya, in the history of mankind, siya yung pinaka matanda. So with the age of 969, grabe. Ganda ni millennium man, DJ taon na. And verse 28, and Lamech lived 180 and 2 years and begat sons. And verse 29, and he called his name Noah, saying, this same shall comfort us concerning our work and toil of our lands, because of the ground which the Lord had cursed. So verse 30, and Lamech lived after he begat Noah 590 and 5 years and begat sons and daughters. So ni Lamech 700, verse 23 ay 31, and all the days of Lamech were 770 and 7 years and he died. So 777 years. And verse 32, and Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. So before the flood, 500 titawan ni Noah. Before nga kinuusap suna ni Apo Diyos, idi para jay flood nga day. So di jay nakita tayo, jay nabasa tayo, jay age da. So i-review laang. So ni Adam 930 years, ni Seth 912 years, ni Enos 905 years. Is tayong tulatan ni Kenan kat 910 years, ni Mahalalel kuna na dijay 895 years, ni Jared 962 years, ni Enoch, with the exception of Enoch hanga natay 365 years, and Methuselah 969 years. He is the oldest nga tao. So ni Lamech 777 years and ni Noah kat 500 years. So nung makita tayo dito kakabsat kat napaka-overwhelming yung kanilang age, di ba?
siguro dati reason ni Apo Diyos napay nga kasi ka kwa. So scientifically speaking, no i-compare tayo gamin napay nga kasi ka atiddag iti biag da iti. So anya nga tatitsura da idi 900 dan nga jay. So dudu kulubot na ba sila, we'll never know, di ba? Kasi iti ko idi agsabali idi ti makan, agsabali idi ti climate, di ba? Idi ka barupay lang na ko ti lubong, di ba? Barupay lang na create ti lubong ket awampay ti masyado nga awampay pollution kumbaga, di ba? So next nga reason ket ni Apo Diyos sinyalaw natin to populate the earth, ba? So mabilis na dumami yung mga tao noon, something billion na noon panahon na yon, ba? Ket nyalaw ni Apo Diyos dagitoy katno kasta ket mapopulate ti jay lubong, ba? But di garod habang napopulate da jay lubong ket pasama jay lubungan ket di jay garod iti reason siguro ni Apo Diyos no pay nga inyalaw na dagiti nga tattao. But before after the flood hindi na niya inyalaw yon. So manulangan ti makaabot ti 100 plus years tatta, ba? As early as 70 years matay ka, di mo sure no kat mo ti biag mo. But back on those days kasi garod ka atiddag daytoy tawon iti tattao idi, ba? Before the flood. So nung makita tayo trivia lang jay life year span ni Adam kini Noah, idi curious akmet anya nga ta iti kasano nga ta kabayag jay life jay year span da, ba? No Adam to no Noah ket no pagsasama niya datoy dagay no computer niyo dagito HH da ket dagay na laing timat dita ket mapan nga 1,656 years to be exact. Hang nga siya nag-compute di ay ginugol ko lang, be honest jay. But di garod approximately 1,600 years. And Noah to Abraham ket 400 years approximately. So bale Adam to Abraham ket 2,000 years iti lifespan da dagita. Pero hindi tayo magfo-focus doon. Trivia lang DJ kakabsat. Ket napaka like nga yung sinabi ko kanina, napaka overwhelming yung age nila, di ba? Pero nukitaan nyo, imbaga nagpaiso di jay age, but at the end he died, di ba? So tikan tayo emphasis na dito ket jay died. So kahit na sa uwan datoy kahit na ibaga, kahit ko lang ibaga nga kahit nga ibaga to Bible nga although ganun yung age nila, mamamatay at namamatay pa rin sila. So dito na papasok yung promise, yung words ni God na imbaga na kini if idi nga by the day you will eat or touch that the forbidden fruit kunana, you will surely die. So makita tayo kas jemot bagamot kabaliktaran mo baga ni Satanas nga liar nga you will not surely die, diba? You will not die kunana. So tata makita tayon gapo di jay lie ni Satanas nga di ay nag-give in ni Eva di jay doon na pumasok yung kamatayan. So doon na papasok yung words ni God na you will surely die is totoo. Tignan natin, di ba? Nagdadakkel iti tawon da idi, pero they died. So because of their sin and because of the sin of Adam and Eve, naipasa-pasa yan. Nahanlangan na ni Adam tinatay. So si Marno kanya na. Although si Seth naglive ng 912 years, namatay pa rin siya. Si Enos, si Kenan, Mahalalel, Jared, ito sila, Lamech and Noah, namatay silang lahat because of their sin, di ba? So, nusublyanan tayo di Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Yes, by the time na kinain nila yung fruit
forbidden fruit, they died spiritually. And sumunod naman na physically, unti-unti rin silang namatay physically. So matagal lang yung process ng kamatayan physically. So kasjay mat kanya tayo. Hantayo amo no yes, nayanak tayo kasi ti cycle ti biag, di ba? Nayanak tayo. Enjoyan tayo ti biag. But one day we will die. Di ba? Kung nanagar di Hebrews 9, di ba yun? Hebrews 9:27 na once appointed unto man wants to die, and next the judgment ko na. So because of sin, we must all die, diba? Physically, amin tayo DJ kakabsat. So sin is the cause of death. Mutay mo di Romans 6:23, for the wages of sin is death. So DJ makita tayo nga true iti biag, ay true iti words ni Apo Diyos talaga. Siguro no nag obey lang ni Eve ken ni Adan and Eve idi no nag-obey dalaeng kuha ko hantay ko mamaranasan, hantay ko ma-immortal. But God is all knowing, amunan nga kasi ti mapasamak. So di ay anikanan iti kuan adda ti plano nan, kasi amuna nga ti tao ma-fail, kasi amunan iti aramiden na da plano nan. So DJ Garud, may isang pasalamatan tayo ta yes, we will die physically and spiritually, but because of the love of God, kaited na ni Jesus Christ nga anak na Garud. So dahil ti plano ni Apo Diyos, yes, we will die physically, but di na kayat nga mai-spend tayo iti eternity tayo in hell. Iso nga intad na ni Jesus Christ nga anak na. Di iti plano ni Apo Diyos nga talaga. Kasi wala tayong kakayahan talaga. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Di. So, anong gagawin natin? Diba? So, sabi ko nga kanina, with the exception of Enoch, apay nga hangay pinahintulot ni Apo Diyos nga matay iso na physically. So sublianan tayo nunya ba tinaramid ni Enoch, diba nga verse diayan, and verse 24, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Kunana DJ the word pa lang Enoch walk with God, anya ba di walk with God nga DJ nga ibagbaga na. So ni Enoch, although siya yung pinakamababa sa yung age doon sa nabanggit, pero yung kaibahan niya, hindi siya namatay, diba? Because he walked with God. Hindi natin alam kung nag-start siya na mag-walk with God nung naipanganak si Methuselah, but makita tayo example ng he walk with God, makipagpag na isuna. Hanlang literally nga walk with God, he obeyed God, he have a constant fellowship with God, di ba? Kan yatag na diayan surusurutan na kanayon nang isisik ni Apo Diyos. So dijay nga mapli-please ni Apo Diyos kanya na, so kas jemet kanya tayo kakabsat. Ayan ti nagisurata diayan maunat na lang. Ayan ti Hebrews 11:5-6. So makita tayo dyan nga kuna na gurabiro kaklaeng dyan Hebrews 11:5-6. Kuna na, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For being his translation, he had this testimony that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. So because of his faith to God, kanayon iso na nga isisik, kanayon nang isisik ni Apo Diyos, kanayon iso na makipagpag na kini Apo Diyos. So God pleased him kunana. Kunana dito verse 6, without faith
it is impossible to please God. Muno na, dahito yung impakita natin example nga, adat agur uray nga eternity, tagiyat at tao nga, ipot natin faith na kiniapo Diyos. So, ada iti tinagdamag kanya, nalipata kung no sino sir, kasano ngayon mat dagi Old Testament nga tattao, kasano da maligligtas? Kasi wala pa naman, hindi pa naman na-reveal si Jesus Christ noon. So, ti sagot ko, by faith to God. Diba? So, nagado ti Old Testament saints nga, they are saved because of their faith in God. So, faith lang talaga. So, like Enoch. So, pag naisuna, ginapo Diyos, he is walking with constant fellowship with God. So, hanga inalaw ni Apo Diyos nga matay isuna. So, kasta ti kayat ni Apo Diyos kanya tayo. Isu nga inted na ti may isa nga anak na. Diba? Bugbog tong na inted na ni Lord Jesus Christ katno kastakot hantayo nga experience iti spiritual death. Yes, we ti kaibahan tayo lang kat ma-experience tayo ti physical death. But spiritual death kat saan? No, input tayo ti faith tayo kini Apo Diyos. So, DJ Garod, nag-blessed ni Enoch ta narahan na naramdaman iti kamatayan. Pag naisuna, makipagpag naisuna, one day, dahi isuna langitan. Because God took him. So, the same mat, those who walk with God have the hope of eternal life. So, amin mat, through Lord Jesus Christ tatta, adamat lang iti hope tayo, the eternal life. Diba? Tawag na diayan. Kung agar tatayan, dahi titikayat ni Apo Diyos. Hana kayat nga matay tayo spiritually, hana kayat nga may pantayo jehel. So, nga nagaramid iso na iti iso ti exhortation tayo kakabsat kat digo let's have a walk karon tayo iti constant na panagwalk kina po Diyos di walk nga dijay devotion, prayers, di fellowship with God kasi naadal tayo mo di 3D dijay book of First John ba dijay nga day titiket ni Apo Diyos nga maki-fellowship tayo kanayon kanya na. So kasto iti raramidin ni Enoch, diba? Kasto iti everyday nga raramidin na. Everyday panunutan na ni Apo Diyos. So kas jay tayo mat ko makakabsat, exhortation tayo dijay nga kanayon tayo kung mga isiklat ni Apo Diyos inaldaw. So dahito iti kitkitaan niya po Diyos iti biyag tayo. Yes, tinanggap tayo ni Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. But, Jigarod, di start nga nag-input tayo ti faith tayo kanya na. Di ko mga start ti walk tayo kini Apo Diyos. Until now, so manong years tayo nga Kristiyano. So, manong years nga agsimsimba tayo. Basbasa ti Bible. So, are you walking daily with God? DJ. So, DJ ti kaste ka dakkel iti panagayat ni Apo Diyos kanya tayo. So, dahito iti kayat na. So, dahito ko exhortation tayo kakabsat. Kan DJ. So, nukitaan tayo. Haan nga DJ kababasitan ti age nakit isupay iti naggadli, di ba? So nga kahit na may baga dito yung ure man nagatindag iti biag tayo, we will surely die, di ba? Adagar di kasabihan nga pwede dagduma masamang damo mahirap mamatay. So ay sumakid pwede nagsasama ket narigat nga matay, nagbayag nga matay. So gamin ikikan isudan ni Apo Diyos to repent. Sila ko manimito sila. Nagatindag ti biag na. Pero hindi accident 'yon. Diba? So, si Mito sila, naging anak niya si Lamek. So, ni Lamek, naging anak na ni Noah. Diba? Through kin ni Lamek, may panganak iti maysa nga mangirugin tumanen iti humankind. Diba? Dito human race. Takuna nagar ito verse 29.
And he called his name Noah, saying, this name shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord had cursed. So in curse ni Apo Diyos gilubong, so nga kuana na flood, di in flood na. So one day damala usaron na nga tao nga mangituloy iti race, mangi-start manan, ket at the same time iso ti paggapuan iti Misaya. So dagito iti plano ni Apo Diyos, diba? Inikat na di curse, diba? Through flood. Ket nangited ti nangited iti panibago nga pag-asa, diba? Through Lord Jesus Christ. So makita tayo ni Lamek ken ni Enoch, so dati pinaka nababa iti biyag na, pero pinaka godly. Di pa nagkwada, di pa naglibda dito'y lubong. So kas demet hindi porket atidag iti biyag mo dito'y lubong kat papetiks-petiks ka na saan. So I'm blessed kan mamatek man nga tinanggap tayo aminan ni Apo Diyos as our Lord and Savior, but di ko mati na ibagak tayo, we must continue to follow, to walk with God, like yung example ni Enoch. One day God, we will stand before God. Katsong batan tayo, amin nga inararamid tayo tilubong na mayat data, then it will be rewarded. Ngum no madi data, your reward will be vanished, but still you are saved na nagarodon. Kat dati ko ma-share tayo mat kuma datoy iti kakabsat tayo nga hampay nakamamu, di ba? Ado ti tao nga makaliplipat because of the busyness, because masyado silang enjoy sa things, sa mga bagay dito sa mundo, mga kasiyahan, masyado silang engage sa kasalanan. So malilipatan da nga dumteng ti time nga matay damat laeng. So daytoy ko mati-share tayo mat kakabsat kasla data daytoy 2022, so ti reach tayo, so ti goal tayo nga maka-reach out, di ba? So dati ko ti ma-share tayo kakabsat. Kan the same time maging example tayo kanyada. We also walk, hindi porket Kristiyano tayo tinanggap tayo ni Jesus Christ as Lord and Savior kat save tayo, kat maging petiks na rin tayo, di ba? Kung nanagor ni Jesus Christ nga maging light tayo iti lubong, maging light tayo iti sanlibutan, maging asin tayo. So dijay nagmayat nga reminder dati kakabsat, dati nga chapter kat hindi lang for history, di ba? But also to encourage and to exhort us to walk with God, di ba? Kasi niya po Diyos ket dumteng tumulang at tumteng ti judgment na dagiti tao nga natangkan iti ulo na. Hantay ko magbalin nga kasla descendant ni Cain, kundi agbalin tayo nga descendant ni Seth, dijay kakabsat. So nga another exhortation manan. So thank you ti panagdengeg tatta, ket again kanayon tayo latta ko maagwalk with God katno malinis tayo awan may pagmalaki na tayo to ni Jesus Christ, tuno sumango tayo kini God the Father. Always tayo ko mga isik isuna inaldaw through devotion, prayer, ken dijay panag itang nadiayan di pa nag-obey kanya na like Enoch. So de lang mat ti may share ko kakabsat, nag very short lang mat but meaningful. Jay ket igarod mapantayo ti panagkararag. Apoy ma Dios ang langitan. Thank you Lord God dating oras ng interview man Lord God. Thank you Lord God the reminder Lord God ken grace yulat ta Apo Dios nga although hami deserve dagiti Lord God ngam thank you Lord God iti panagayat yu kanya mi Apo Dios tatudyo ti bugbog tong anak yu Lord God kanno kasta ket agkaron kami ti hope ma-experience mi Lord God the eternal life. Lord, amuming matay kami Lord God physically, but thank you Lord God tahan nyo nga inalaw nga matay kami spiritually Lord God through ti anak yung ani Apo mi nga Hesus Kristo. Ket Lord tulungan na kami nga walk
in spirit lata Lord God awak kanyayo in fellowship agwalk in light Lord God nga yubay amin nga words ya Apo Diyos kan kastamat Lord God kararag ko Apo Diyos nga nadaman ti time Lord God nga kasla filmi kat kasla mayat adayo kami kanyayo Lord God kat sumsumber ti layo ni Satanas ti panunom ni Apo Diyos kat palagbiyo ko makanyami Lord God nga igam na kami nga nga awan ti makaikat ti salvation kanya may Apo Diyos nga kami mga deserve dato Apo Diyos but thank you Lord God you choose to love us Lord God to give your grace to us Lord God in mercy thank you Apo Diyos kat Lord dahil iti inakdawatan kanyamanan inaganap namin si Kristo amen so dijay thank you ti panagdengeg kakabsat